परवर्ती खबर है महिला मानक पई खुशी खबर मार्च रे एकाथरे आसीबो 10,000। तेबे महिला मानक पई बड़ घोषणा आसंता मार्च मासरे 5,000 नुए अकाउंट को आसीबो एकाथरे 10,000 सुभद्रा टंका। उपकृत हेबे कोटी कोटी महिला हेले ता पूर्व आपणक अकाउंट जदि किछि समस्या रही ताहले प्रथमे तार समाधान करंतु आ सुभद्रा योजनार लाभ उठांतु एकाथरे 10,000 सुभद्रा टंका पांतु। परवर्ती खबर है भुवनेश्वर छाड़िले भारत इंग्लैंड टीम 12 रे अहमदाबाद रे खेलिबे शेष मैच। तेबे भुवनेश्वर छाड़िले भारत और इंग्लैंड टीम भुवनेश्वर विमान बंदर में भारत और इंग्लैंड टीम होटेल कड़ा सुरक्षा मध्य जाई पहुंचले। भुवनेश्वर सीधा अहमदाबाद गले दुई टीम 12 रे अहमदाबाद रे सीरीज रे शेष मैच खेलिबे। परवर्ती खबर है अयोध्या रे श्रद्धालुंक 3 किलोमीटर लंबा धाड़ी। तेबे उत्तर प्रदेश रो प्रयागराज रे चलिथिबा महाकुंभ जोगु काशी और भगवान रामक अयोध्या भी श्रद्धालुं भिड़ बढ़िबारे लागिछि। गोटे कुंभमेला विदेश देशर विभिन्न राज्य आसुथिबा श्रद्धालु माने मध्य अयोध्या आसुछति। क्रमागत भाव बहु संख्यक श्रद्धालुं आगमन जोगु समस्त व्यवस्था व्याहत होउथिबा बेले कटकणा जोगु स्थानीय लोक असुविधार सम्मुखीन होउछंती। सेपटे अयोध्यार स्थिति एपरि होइछि जे जातीय राजपथरु राम मंदिर द्वारा हनुमानगढ़ी एवं अयोध्यार प्राचीन मठ मंदिर पर्यंत प्राय 3 किलोमीटर लंबा धाड़ी लगी। परवर्ती खबर 37 लाख हिताधिकारी करना राशन कार्ड ई-केवाईसी 15 जाए बढ़िला अवधि। तेबे राशन कार्ड ई-केवाईसी कंट देइछंती जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र। तेबे 15 तारिख सुधा ई-केवाईसी अपडेट न कले सेमानंको कार्ड काटी दिया जियो बोली मंत्री चेतावनी देइछंती। से कहिछंती जे आउ 5 दिन बाकी रहिछि एहारी भितर ई-केवाईसी अपडेट करिनथिबा लोक माने सरकारी खुचुरा केन्द्र और जनसेवा केन्द्र को जाए निजर ई-केवाईसी कराई नियंतु। परवर्ती खबर आज भुवनेश्वर में अनुष्ठित हेब महिला जनशुणाणी कार्यक्रम समस्या रे पीड़ित महिला आसी सामिल हेबा पाई अनुरोध। तेबे भुवनेश्वर में अनुष्ठित हेब महिला जनशुणाणी कार्यक्रम भुवनेश्वर महानगर निगम एकाम्र हॉल रे जनशुणाणी हेब। तेबे एही कार्यक्रम रे जातीय महिला कमिशन अध्यक्ष विजया राहतकर उपस्थित रहिबे। समस्या रे पीड़ित महिला जनशुणाणी को आसी भाग नहीं पारिबे बोली कुहा जाइछि। परवर्ती खबर है बारबाटी विभ्राट ओडिशा रे फ्लड लाइट पॉलिटिक्स। तेबे पुणी बदनाम बारबाटी एथर फ्लड लाइट बंद हेबाकु नहीं 25 मिनिट खेल बंद हेबाकु दर्शक विरक्त होइछंती आ सरकार को घेरिबाकु विरोधी को मौका मिलिछि। किंतु ए सब भितर ओडिशा को विदेश से निंदित हेबाकु पड़िछि। हेले कार्यानुष्ठान पाठ पढ़ाई क्रीड़ा मंत्री निज मुंडरू दोष छड़ाइछंती। परवर्ती खबर है भारत में घटब बड़ घटना प्रथम थर मुहांमुही हेबे रूसिया अमेरिकीय युद्ध विमान। तेबे एशियार सबुठारु बड़ एयर शो एरो इंडिया सोमवार बेंगालुरु यालाहांका वायुसेना घाटी आरंभ होइछि। एही एयर शो रे 15तम संस्करण स्वतंत्र हेब कारण एथिरे एक विरल दृश्य देखा देइछि। अमेरिकीय एवं रूसीय गुप्त युद्ध विमान गुड़िक प्रथम थर गोटे फ्रेम रे एकाठी होइछंती। परवर्ती खबर है राज्य में बढ़ पंचायत और ब्लॉक संख्या खूब शीघ्र आरंभ हो प्रक्रिया सूचना देले पंचायती राज मंत्री रवि नायक। तेबे नियम अनुसार प्रति 10 वर्ष थरे पंचायत पुनर्गठन हेबा कथा शेष थर पाई 2017 रे सीमा निर्धारण होइतिबार 2027 रे पड़ुची पारी आ एहा पूर्व प्रक्रिया शेष करने को प्रस्तुति चलाइछंती बीजेपी सरकार। ए नहीं आज संकेत देइछंती पंचायती राज मंत्री रवि नारायण नायक। परवर्ती खबर है एनसीटी नेला बड़ निष्पत्ति पुणी आरंभ हेब 1 वर्षीय बीईडी एमईडी पाठ्यक्रम। तेबे जातीय शिक्षक शिक्षा परिषद एनसीटीई प्राय 1 दशंधि धरी चलिथिबा यार नीति एक बड़ परिवर्तन करी 1 वर्षीय बीएड एवं एमईडी पाठ्यक्रम को पुनः आरंभ करने को जाउची। एही अवधि 2 वर्ष को करिबार 1 दशंधि परे पुणी निष्पत्ति रे परिवर्तन करा दिबो। नूतन ड्राफ्ट प्रस्तुत नियमावली अनुसार यही परिवर्तन 2026-27 कार्यकारी हेब एवं पुणी थे योग्य प्रार्थी शिक्षादान क्यारियर पथ सरल हेब। परवर्ती खबर है कुर्मी औषध खाई 6 जन छात्री गुरुतर होई चिकित्सा सौर गोष्ठी स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती होइछंती। तेबे सूचनायोग्य सोमवार दिन मध्याह्न केदारपुर पंचायत थानेश्वर स्थित विद्यालय में पिलामानंकु कुर्मी औषध दिया जाइथिला। परवर्ती खबर है अमित शाह को भेटले प्रदीप पुरोहित गंधमादन पर्वत को जातीय संपत्तिर मान्यता दाबी कले। तेबे गृहमंत्री अमित शाह को भेटले बरगढ़ एमपी प्रदीप पुरोहित गंधमादन पर्वत को जातीय संपत्तिर मान्यता दाबी करिसंती। तेबे बरगढ़ लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत गंधमादन पीठ को परिदर्शन में आसिबा पाई निमंत्रण करिथिबा जणा पड़िछि। तेबे गंधमादन पर्वतर सुरक्षा दाबी आज पार्लियामेंट भवन में से अमित शाह को भेटिबा सहित गुरुत्वपूर्ण दाबी जणाइथिले। प्राकृतिक ऐतिहासिक पीठ गंधमादन पर्वतर सुरक्षा सह
ଏହାକୁ ଜାତୀୟ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଠଶାଳା ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କୁ ମୋଦିଙ୍କ ଟିପ୍ସ ନିଜ ସହ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ। ତେବେ 2025 ବୋର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଦଶମ ଓ ଦ୍ୱାଦଶ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର। ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ କେମିତି ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ହୋଇ ପରୀକ୍ଷା ଦେବେ ଓ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ ସେ ନେଇ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିବ ବାରବାଟୀ ପାସ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଶ୍ୱେତପତ୍ର ଜାରି କରିବାକୁ କଂଗ୍ରେସର ଦାବି କଳାବଜାରୀ ହୋଇଥିବା ବିଜେଡିର ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ବାରବାଟୀ ମ୍ୟାଚ୍ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀ ଟିକେଟ ଖଣ୍ଡିଏ ନ ପାଇ ନିରାଶ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 30,000ରୁ ଅଧିକ ପାସ୍ ବଣ୍ଟା ଯାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ଏହି ଘଟଣା ରାଜନୈତିକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ପାଲଟିଛି। OCA ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ବିଭାଗର ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉଭୟ ବିରୋଧୀ ବିଜେଡି ଓ କଂଗ୍ରେସ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଅନୁଦାନ ଦାବିରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଲେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜରେ ନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକ। ତେବେ ହକ୍ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଶିକ୍ଷକ ଜୁନ୍ 2008ରୁ ଡିସେମ୍ବର 2013 ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେଜରେ ନିଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଣଶିକ୍ଷକମାନେ ଅନୁଦାନ ଦାବିରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ମାଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ www.bseodisha.ac.in ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଯାଇ ନିଜର ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏନେଇ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଆସନ୍ତା 21 ତାରିଖରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 6 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ରେଗୁଲାର ଏବଂ ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଦିଲ୍ଲୀକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଦିଲ୍ଲୀ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଭାଜପାର ଅଭୂତପୂର୍ବ ବିଜୟ ପାଇଛି। ସୂତ୍ରରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜାତୀୟ ରାଜଧାନୀରେ ଜଣେ ମହିଳା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଦଳ 70ଟି ଆସନରୁ 48ଟି ଆସନ ହାସଲ କରି ଆମ୍ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଆପ୍ର ଏକ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଶାସନର ଅନ୍ତ ଘଟାଇଛି। ତେଣୁ ଶୀର୍ଷ ପଦବୀ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି, ଯଦିଓ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିବରଣୀ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଖୁଲାସା ହୋଇନାହିଁ। ତେବେ ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ନୂତନ ନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାଛିବେ ଜଣେ ମହିଳା ବିଧାୟକ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁ ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ସୂତ୍ରଗୁଡ଼ିକ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ବ୍ୟାପକ ହରିଲୁଟ ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ତଳେ କୁଡ଼ କୁଡ଼ ଅଳିଆ ଉପରେ ଅପର ଜିମ୍ ସରଞ୍ଜାମରୁ ଜରି ଛାଡ଼ିନି ହେଲେ ବ୍ୟାୟାମ କଲେ ଶରୀର କେତେ ସୁସ୍ଥ ହେବ ତାହା ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଇଏ ହେଉଛି ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର ବାଣିଜ୍ୟିକ କେନ୍ଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଦୃଶ୍ୟ। କେଉଁଠି ସରଞ୍ଜାମ ସବୁ ଖତ ଖାଇଲାଣି ତ କେଉଁଠି ଜିନିଷ ରଖିବା କିମ୍ବା ବିଶ୍ରାମ ନେବାକୁ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। ତେବେ ମୁକ୍ତା ଯୋଜନାରେ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଯାଇଛି 8 ପ୍ରକାର ଅପର ଜିମ୍ ସରଞ୍ଜାମ। ଏଥିପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ହେଲେ ଡମ୍ପିୟାର୍ଡରେ ଏସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଲଗାଇ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବାଟମାରଣା ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସହରବାସୀ, ଯାହା ଲୋକଙ୍କ କାମରେ ଆସୁନଥିବାରୁ ଏନେଇ ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ସଦରବାସୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ରିଷ୍ଟକଚରିଂ ଆଳ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ତେବେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ମା'ମାନଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଅନ୍ଧକାର ମଧ୍ୟକୁ ଠେଲିଦେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ସରକାରର ଚକ୍ରାନ୍ତ। କେବଳ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କରାଯାଉଛି ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ରିଷ୍ଟକଚରିଂ ଆଳରେ ମିଶନ ଶକ୍ତିର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଇସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବହିଷ୍କାର ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ନିଖିଳ ଓଡ଼ିଶା ଜୀବିକା ମିଶନ ଇସି ସଂଘ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଯାଜପୁରକୁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଭେଟି। ତେବେ ଯାଜପୁରକୁ 1000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟିଦେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ମହୋତ୍ସବ ଯଜାତି 2025ର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବ ଅବସରରେ ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରକଳ୍ପ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ। 50 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ମା ବିରଜାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଉନ୍ନତିକରଣ, 10 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ମନ୍ଦିର ନିକଟରେ ଥିବା ଧର୍ମଶାଳାର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, 21 କୋଟି ବ୍ୟୟରେ ମା ବିରଜା ହାଟ ଉନ୍ନତିକରଣ, 30 କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ନୂତନ ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ସହ 1000 ସିଟ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟାଉନ୍ ହଲ୍ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପଦାକୁ ଆସିଲା ଭାଜପାର ଭିତ୍ତିରିକଳି ଅନିଲ ବିଜଙ୍କ ଉପରେ ଦଳ ନେଲା ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ତେବେ ହରିୟାଣାରେ ଭାଜପା ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦଳ କଠୋରତା ଦେଖାଇଛି ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ ଭାଜପା ନେତା ଅନିଲ ବିଜଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି।